प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान ख्रीष्ट नमस्कार जनाए पुणी नुआ सकाल आज अध्याय में स्वागत जनाऊँगी आपण मान संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नियमित भाव में देखुवर मुझे प्रत्येक को धन्यवाद जनाए आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक है ए राज्य से राज्य जाए ए राज्य से राज्य जाए आम यही राज्य आरंभ करें भारतर कौट राज्य अच्छु आम ओडिशा अच्छु आप अन्य राज्य रही पारती आम भारत विभिन्न राज्य रहीचु यही राज्य से राज्य पर्यंत कौ राज्य अविनाश्य राज्य ए जगत दिने विनष्ट हम अग्नि द्वारा विनष्ट हम आमको जगत छाड़ापी पड़ो आप पृथ्वी कौन देश था ना कहीं आपन को छाड़ापी पड़ो तो यही राज्य से राज्य जीवा भितर मझीरे गोटे ब्रिज आसे कौन दुख भोगर ब्रिजटा आपन को पारी होगापी पड़ो पढ़ा टे प्रेरित तार 14 पर्व तार 22 पद पुणी से स्थान मानक शिष्य मान मन को सुस्थिर कले और विश्वास अटल रही से उत्साह प्रदान कर कहले अनेक क्लेश मध्य दे आम मान को ईश्वर राज्य प्रवेश करने को हम ईश्वर राज्य केमती प्रवेश करने को हम अनेक क्लेश मध्य दे प्रवेश करने पड़ो ए राज्य से राज्य को जीवा भितर कौन हुए अनेक क्लेश रास्ता रे दुख आसीबो कष्ट आसीबो समस्या आसीबो निंदा आसीबो अपमान आसीबो बाध्य आसीबो निश्चित भाव आसीबो जदि आपण को ख्रिस्टियान जीवन किसी समस्या नहीं तमाने आपण को ख्रिस्टियान जीवन की समस्या अछि समस्या तो आसीबो ताड़न तो आसीबो निंदा तो आसीबो कारण आमे जोटी अछु एटा पापात्मार अधीन रे अछि आ तार राज्य रे आमे सब रहुछु पृथ्वी सारा शैतान राजत्व करुछ जो माने ख्रिस्ट विरोधी शक्ति गुडाक से माने किछि जानंती नहीं जेते से ख्रिस्ट को ग्रहण करंती नहीं ताकू मानंती तार आत्मा द्वारा प्रेरित होई गुडे कार्य करंती से माने दायी नुहंती से माने दोषी नुहंती ताको पछरे जणे अछि जे हमर शत्रु एमान हमर शत्रु नुहंती आम भाई माने आम निज लोक माने आम देशर लोक माने आम राज्यर लोक माने आमर भाई भौणी माने माने एमाने किसी जानती नहीं एमान को विरोध आमर कौन से दुख मध्य नहीं अफसोस मध्य नहीं से माने आमर निजर लोक माने आमर निजर लोक से माने निज लोक माने किंतु प्रभु को जानती नहीं जड़े शत्रु अच्छी से यही राज्य ही आमको नष्ट करने चाहूँगी आमर विश्वास को आम जब हरइबू आम दुख भोग मध्य कष्ट मध्य जीशु को जब छाड़देबू ये से चक्रांत चल किंतु कौन सेमती से भी घटी लिखा जाऊँगी आउ से स्थान मानक शिष्य मान मन को सुस्थिर कले प्रभु को दास मान कार्य कौन अटे विश्वास मान कार्य कौन अटे जे अन्य मान को सुस्थिर करवा अस्थिर हुआ ना ए राज्य हम यहाँ ए पृथ्वी हम यहाँ सुस्थिर कले और विश्वास अटल रही से कौन कले उत्साह प्रदान कले अटल रुह जो विश्वास कर टलमल कर चेष्टा कर अटल रुह जदि विश्वास अंटू ना विश्वास नेता मान को देख विश्वास नेता मान आमर थिले योद्धा मान देखो आमर जने नेता भी अच्छा विश्वास नेता तांकु भी देखो प्रभु जीशु ख्रीष्ट दुख भोग मध्य गले विश्वासी मान दुख भोग मध्य गले बाइबल इतिहास आप देखिए मंडल इतिहास देखिए अनेक दुख कष्ट देकी जाइछंती आपन को भी जीवाक पड़िबो मते भी जीवाक पड़िबो के जाने केतळे को प्रकार दुख आसीबो के जानि छी आसीबो सेटा एटा बाध्य रे आसीबो ए राज्य रु से राज्य जीवा जाए ए जगतर राज्य रु ईश्वर राज्य को जीवा जाए ईश्वर राज्य को जीवा पे केतळे आरंभ हैला त मन परिवर्तन करो मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट स्वर्ग राज्य को जीवा पे मन परिवर्तन कलु धर्म परिवर्तन करिनु जाति परिवर्तन करिनु किछि परिवर्तन करिनु हमको बेकार माने
ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ଧର୍ମ 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 କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ନା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନୁ। ସେ ପୁରୁଣା ନା ଏକା ମୋର ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବି ଅଛି। ଜାତି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନୁ, ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନୁ, ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନୁ, ଖାଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିନରୁ ଆମ ପଛରେ ଶୈତାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବ, ସେ ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଜମା ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଘରୁ କ୍ଲେଶ ଆସିପାରେ, ବାହାରୁ ଆସିପାରେ, ଅଫିସରୁ ଆସିପାରେ, ସମାଜରୁ ଆସିପାରେ, ଦେଶରୁ ଆସିପାରେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରେ, କୋଉଠୁ ବି ଆସିବ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିନା କଷ୍ଟ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଆସିବ ପରିସ୍ଥିତି, ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କ୍ରୁଶକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ସେ ଲାଞ୍ଛିତ, ଅବଜ୍ଞାତ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମକୁ ବି ସମାଜ ଲାଞ୍ଛନା ଦେବ, ତୁଚ୍ଛ କରିବ, ଅବଜ୍ଞା କରିବ, ସବୁ ଚାଲିବ। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି যে বাক্য আমি শুଣିଲୁ প্রভু, এ রাজ্যରୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଳ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।